Are. Ora, may bagay na tumiyak ko. Oh, tuburan. Ito yung nakadugay na ito. Ito ba? Init tayo. Di ba naman dito buwan? Sa buong kapon? Kains na, kains. Bang apa? Ay, pasok na yung babaw. Kayo po. Yeah. Diba ka makuha sa malan? Apa sih? Iwa din niya. Yes. Mamotong.com. Oh my gosh, unsa na? Ha? Ay kaka. Kakak matilas. Yun. I saw this place in my dream. Oh my gosh. Yan. Bukid eh. Yan. Hello. OMG. Hi. Oh, bakit na sila mabot? Saan ba abot? Pull in line kayo. Follow the leader. Follow the leader. Lao, dagat-dagat. Ya Linda. You see? You see what I see? Oh. Sorry. Kaya vlog. Wala na kay. Ako na nagkuha sa cellphone. Paibalo. Wow. Wah, cuyo dito. Sa chuy. Wah, mura mag. Wala mo yun. Wala mo yun. As in, no? Pamparam pam pam. Pamparam pam. Sa pes. Ha? Sa amin guys.
Chuyo sa buntod oh. No? Ito na buntod sa? Marag. Wow. That's amazing. Black sun. Yes. Uy, bugnaw kayo. Tinaw kayo. Black sand. Wow. So cold. Yeah. Wow, it's raining, man. Hallelujah, it's raining. Ah! Kita. Yeah. There you go. Ah. Yes. Ah! Ayan, yay. Mga tagbutong. Hey, Ah, isdang papa day. mandam na. Pak. Bugs. Pugs. Yun. Grabe. Pugs. Pugs. Another one. Pugs. Wah. Sarap. Kiri na? Po. Wow, perfection. Kuha na kanang do ka balde. Woohoo! Sa bugat. Direng. Pila na ka kilos? 50 kilos? 50 kilos butong. Coconut 50 kilograms. Yo. Yan. Almost there. Ding, pato kal dihilo ya dito. Wala pa din ay. Ini na to, paguro na. To na balik, sayo mo na mata.